For more updates, subscribe to our YouTube channel and click the bell icon এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট and সাবস্ক্রাইব করিবেন।
আমার বন্ধু যারা শোনে লোকে আমার যাই হবে না গো দিবে গো দোকানে কারণ করে ছাড়া এই আলাদা রাখতে চেষ্টা করা এটা কোনো কি খারাপ খারাপ খানা খাওয়া যায় এটা আমরা কাছে ভাই আগে এটা আমি আমাদের বিক্রি করে এটা আমরা বাদ না মানে বিক্রি করে তো আমরা আগে বাকি মারা যায় তুমি কাজ করবে না করবে এটা আমরা রাখি বাকি বাকি জানি না তো ভালো আমি ওখানে রাখি जैसे कि कैमरा ऐसे बुझे लेकिन वो चले आपने क्या मारना किया ऐसे किया अभी जब हानि में जो देखिए इसको ये तो है मेरे से गैस दिया पहले से गलत बोल की थी ये लगा हमने यहां दी सरप्राइज बोली थी लेकिन तुम ना से फोन कर बोली थी मुझे बोला फोन ऐसे नहीं पर सुन सिंह फोन दे दो मैं अभी तो और सारा ये वीडियो वाली वीडियो वाली मेरे पास इतना इतना बात है वही ना भाई साला साला पे आइए चलो आ जाए जल्दी को भी सारा हाथ चला